করে আমনিকে বড়ডুবি আঞ্চলিক সমিতিকের মহিলা সমিতিকের বিষয় ভাবি আছো শ্রীমতী মধুস্মিতা বাইদেউ আর শ্রীমতী শান্তি সামাসি বাইদেউ অসম তাঁতীয় সভা বৰডুবি আঞ্চলিক জিন্দাবাদ অসম তাঁতীয় সভা তিনচুকীয়া জিলা সমিতি জিন্দাবাদ অসম তাঁতীয় সভা তিনচুকীয়া জিলা মহিলা সমিতি জিন্দাবাদ অসম তাঁতীয় সভা বৰডুবি আঞ্চলিক মহিলা সমিতি জিন্দাবাদ ধন্যবাদ। ইয়াৰ লগে লগে আমি स्मृति तर्क में जिला समिति के सभापति सभानेत्री प्रमुख के आंचलिक समिति के सभानेत्री और सम्पादक दुजन के स्मृति तर्क में अंशग्रहण करने अनुरोध जानासी। हमनिकर स्मृति तर्क करी हमनिकर जिला सम्पादक श्रीजुत जितेन तातीदेव और सहयोग करी हमनिकर बरडुबी आंचलिक भारप्राप्त सम्पादक श्रीजुत पुटुल सामासीदेव। ইয়াৰ লগে লগে हमने जेटा स्मृति तर्क करती हमने जाति के जखन